वफूद जो हैं वो मकाम पे पहुंच गए हैं। अब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, अब उसमें देखना ये है कि दोनों जो ईरान के वफूद हैं और अमेरिका के वफूद हैं वो इंडिविजुअली जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती है या जो वेन्यू है मुज़ाकरात का वहाँ पे मुलाकात होती है। लेकिन ये तवक्को की जा रही है कि ईरान की जानिब से जो प्रायोरिटी है वो ये है कि उनकी जो इकनॉमिक सैंक्शन है उनको लिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर सके। जो कई दहाइयों पर उन पे जो इकनॉमिक सैंक्शन है जिसकी वजह से ईरान जो है सफोकेटेड है, अगर उसके ऊपर भी जो हल तलब बात हो सकती है। इसके अलावा जो आबनाए हुर्मज़ है, जो जोग्राफियाई हदूद है, उसके ऊपर ईरान का जो तसल्लुत है या उसकी जो ऑनरशिप है उसको भी तस्लीम किया जाना या उसका कोई वे फॉरवर्ड निकालना ज़रूरी है। लेकिन जिस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते हैं उसके बाद देखा जाता है कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से किस हद तक जो है दोनों फ़रीक़ैन तैयार हैं अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तवातुर के साथ बयान दे रहे हैं कि उनके पास कोई प्लान बी नहीं है और उनकी कोशिश ये है कि अमन के को मुआहिदा हो, अमन के का रास्ता आगे निकले। चूँकि उनके जो इलाही मुल्क है बिलखसूस मशरक़ वस्ती के जो मुल्क हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैक टू अमन आए और इसके लिए ही कोशिश की जा रही है। जबकि ईरान भी चाहता है कि वो जंग के हक में नहीं है लेकिन दिफा का हक हर मुल्क के पास मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का अगर हम अहाता करें तो इसमें सऊदी अरेबिया का बड़ा कलीदी किरदार नज़र आता है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान की जानिब से मिसाइल्स फायर किए गए। सऊदी अरेबिया ने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और इसमें पाकिस्तान का किरदार है कि सऊदी अरेबिया को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना। और इसराइल के हवाले से जो बात नसीम सिद्दीकी साहब कर रहे थे कि इसराइल नहीं चाहता था कि ये अमन को का मामला आगे चले और जिसकी वजह से वो तवातुर से जो है वो अटैक्स कर रहा था। अंदरूनी और बैरूनी साजिशें भी मुस्लिम ममालिक में करने की कोशिश की गई लेकिन इस सारी सूरत हाल को बड़े स्मूथली और बड़ी इंटेलिजेंटली जो है वो हैंडल और पाकिस्तान और दीगर जो मुस्लिम ममालिक है जिसपे तुर्किया का किरदार है, मिस्र का किरदार है, कुवैत है, इराक है और मैं समझता हूँ कि पूरी यूरोप का जो एक पट्टी है इस आबनाए हुर्मज़ जिसको मैं एनर्जी की शहर करार देता हूँ। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये एनर्जी की शहर है जिससे जो पूरी ब्रीदिंग स्पेस यूरोप को मिलती है। खुद कोई सोच नहीं सकता था कि तारीख में कि बरतानिया जो है वो अमेरिका का एलाई नहीं होगा, फ्रांस जो है वो अमेरिका का एलाई नहीं बनेगा। नेटो ममालिक के ऊपर भी ट्रंप साहब को जो है वो खासी नाराज़गी है कि उन्होंने इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं बने और यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि ये मामला पुरअमन तरीके से हल हो ताकि अबनाए हुर्मज़ से जो ऑयल की एक्सपोर्ट है, जो चीज़ें हैं एनर्जी की, चूँकि शहरक है वो तो वहाँ से जो बहरी जहाज़ में गुजर सके ताकि इन यूरोप के ममालिक में भी जो है वो कोई फ्यूल क्राइसिस जो है वो जन्म ले। क्योंकि बुनियादी अगर एनर्जी का क्राइसिस आएगा तो हर मुल्क की इकॉनमी जो है उसको सफोकेशन होगी और ख़ुद ट्रंप साहब भी चाहते हैं अब कि ये मामला हल हो। अब देखना ये है कि मिनिमम किन शराइत के ऊपर जो है वो आज मामला हल होता है और फिर उसके बाद चीज़ों को और गुफ्तगू को आगे लेके जाने के ऊपर किस हद तक चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ईरान से इकनॉमिक सैंक्शंस को लिफ्ट करने की हवाले से पॉजिटिव गुफ्तगू हो, पॉजिटिव वाइब आए तो शायद। बिल्कुल ठीक है काशिफ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं लेकिन अमन का ये जो मिशन है इस हवाले से अक़वाम आलम में शुक्रिया पाकिस्तान की गूंज सुनाई दे रही है और इस्लामाबाद मरकज़े निगाह बना हुआ है। अमरीकी वफ्द की अगर बात की जाए तो उसके पाकिस्तान आमद के बाद मेज़बानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात कुछ ही देर में शुरू होने जा रहे हैं और नैयर अली हमारी ब्यूरो चीफ वहाँ पर मौजूद हैं। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जो कायम मीडिया मरकज़ है वहाँ पर हैं। क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, क्या देख रही हैं, ये नैयर से जानेंगे। जी नैयर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर इस्लामाबाद टॉक्स का जो है वो आज आगाज़ हुआ जा रहा है और इंतहाई अहम मुज़ाकराती अमल है जो कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के अमल को पाकिस्तान की मेज़बानी में आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस वक्त मैदान सज चुका है, अमरीका का वफ़द भी पहुँच चुका है, गुज़श्ता रात जो है वो ईरान का वफ़द भी यहाँ पर पहुँच चुका है और अब जो है वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सालिसी में जो है ये मुज़ाकराती अमल किसी भी लम्हे शुरू होगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है मजमूई तौर पर कि अमरीकी वफ़द जो जेडी वेंस नायब सदर हैं उनकी सदारत में यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके अलावा जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी उनके साथ मौजूद थे। जबकि अगर हम बात करें ईरानी वफ़द की तो स्पीकर कालीबफ के साथ साथ जो है वो अब्बास इराक़ची साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उनके मौजूदगी में जो है यहाँ पर जो है वो टॉक्स का हिस्सा बनेंगे।
یہ دونوں وفود, اور پاکستان جو ہے وہ یقینی طور پر میزبانی کرے گا, فیسیلیٹیٹ کرے گا ان تمام مذاکرات کو. تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں اس مذاکراتی عمل کے اوپر لگی ہوئی ہیں. 10 نکاتی جو ہے وہ نکات جو ہیں وہ ایران کی طرف سے دیے گئے ہیں, 15 نکات امریکہ کے ہیں. اب دیکھیے کہ مذاکرات کی میز پر پہنچتے کون کون سے نکات ہیں جو زیر بحث آتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے, ایک فخر کا لمحہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ امن کا پیغمبر کے طور کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا پہچان رہی ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور گوگل پر سرچ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کے اندر جو ہے یہ ٹاکس جو ہے ان کا آغاز اب سے کچھ ہی دیر میں ہوا ہی چاہتا ہے. لیکن یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہ کنونشن کے اندر بڑا ماحول ہے, اور یہاں پر جنہ کنونشن کے اندر نہ صرف یہ کہ پاکستانی صحافی, لوکل میڈیا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے, جس میں جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو آلریڈی ڈپلائڈ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر سے یہاں پر میڈیا کی ایک بڑی تعداد آ چکی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہم وقتاً فوقتاً جو تجزیہ کار یہاں پر آتے جائیں گے, چاہے وہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, چاہے وہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ انالیسز کرنے والے سینئر لوگ ہیں, وہ یہاں پر موجود ہوں گے, آتے رہیں گے, صحافیوں کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. تو اس صورت میں ہم خصوصی طور پر 365 کے ناظرین کے لیے وہ تمام چیزیں بھی پہنچاتے رہیں گے. تو اب مل کر ہم انتظار کرتے ہیں کہ کتنی دیر میں جو ہے یہ مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے اور کس طور یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے. کنونشن سینٹر سے نیئر علی بیورو چیف 365 موجود تھیں اور بریف کر رہی تھیں کہ اندر ایک ماحول پورا تیار ہے, سیٹلمنٹ ساری ہو چکی ہوئی ہیں, اب صرف اگر انتظار ہے تو دونوں فریقین کی بیٹھک کا, اور اس کے بعد اس معاملات کو نیکسٹ فیز میں بڑھایا جائے گا. لیکن ابھی ہمارے ساتھ کیونکہ نسیم صدیقی بھی موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان کی رائے لینا بھی بہت ضروری ہے. نسیم, اب یہ صرف چند لمحوں کی ہی بات رہ گئی ہے اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے ایک نیا رخ اختیار کر جائے گی, لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. یہاں پر 2 پوائنٹس ہیں اور دونوں بہت مین ہیں. ایک تو یہ کہ قیام امن ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں ہوتا تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. درست فرمایا آپ نے. نیئر علی اور کاشف رفیق ماشاءاللہ بہت باخبر صحافی ہیں, انہوں نے اسلام آباد کی جو روداد ہے وہ بتائی. دیکھیں, جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یورپ میں بہت بڑی تباہی آئی تھی, لاکھوں ڈالر کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا, لاکھوں جانیں چلی گئی تھی, لیکن آخر میں ان کو بھی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ میز پہ بیٹھے مذاکرات ہوئے تو اس کے بعد آج جو یورپ ہے وہ کتنا فلرش کر رہا ہے. ابھی بھی یہی بہت بڑی بات ہے کہ بہت عرصے سے ایران اور امریکہ کے دوران ٹینشن چل رہی تھی, ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے تھے, جنگ بھی شروع ہو گئی اور بڑی خطرناک جنگ شروع ہو گئی. اور جس طرح کاشف رفیق صاحب نے کہا تھا کہ اس میں سعودیہ کا ایک بہت ہی سنبھلا ہوا اور بڑا اچھا کردار رہا کہ ایران کی طرف سے کچھ ایسی جگہوں پر حملے کیے گئے جو یہ تاثر ہے کہ وہ امریکہ کے پاس ہیں, امریکی اڈے ہیں یا امریکہ کا وہاں پہ جو فائدہ ہے. لیکن اس نے بڑا ریسٹرینٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ بھی مستقل رابطے میں رہا, اور پاکستان ایران اور سعودی عرب کو بھی کول ڈاؤن کرنے میں بہت کامیاب رہا. اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ درینہ جو دشمن ہے دو وہ آمنے سامنے میز پہ بیٹھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو بریک تھرو یہ ہوا کہ وہ ٹیبل کے اوپر آ گئے. اب جس طرح نیئر نے بتایا کہ 10 نکات ایران کی طرف سے ہے, ان کے اوپر بہت عرصے سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں, وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, امپورٹ نہیں کر سکتے, اپنا تیل نہیں بیچ سکتے, اپنی جو نارمل معاشی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نہیں کر سکتے. اور امریکہ کی طرف سے بھی کوئی 15 پوائنٹس ہیں, ان کی بھی ریزرویشنز ہیں کہ ایٹمی پروگرام کو روکا جائے, یورینیم کی افروزگی کو روکا جائے. تو یہ بہت بہت بڑے معاملات ہیں. اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح نیگوسیشن آگے چلتی ہے. میرے خیال سے یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, یہ بار بار بیٹھکیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ پھر ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں, اس وقت امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جو یہاں موجود ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کریں گے, پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کابینہ سے بات کریں گے, ایران کے بھی کیونکہ یہاں پہ وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے ملک میں بات کریں گے. تو یہ نیگوسیشنز آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی. اور ہمیں پازیٹیو یہ دیکھنا چاہیے کہ پازیٹیوٹی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت میزبان ہے اور اس نے دونوں
फरीकैन को टेबल पे लाके बिठा दिया है। ठीक है नसीम, पाकिस्तान का किरदार तो सामने ही है, लेकिन भारतीय किरदार को ना डिस्कस किया जाए तो वो एक अजीब सी बात हो जाएगी। भारत से ये खबर है कि भारतीय गोदी मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आ रहा है। साबिक अमरीकी सफारतकार ने एंकर और पूरे मीडिया को खरी खरी सुना दी है। ये जिंदगियों का मामला है, पूरे खित्ते के अमन का मामला है, और पाकिस्तान में नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और वक्त बिल्कुल महफूज है। ये जिंदगियों का मामला है, ये रोजगार का मामला है, ये महंगे पेट्रोल का मामला है। साबिक अमरीकी सफारतकार ने कहा है कि भारतीय मीडिया का इस नाजुक मामले को भारत पाकिस्तान तनाज़े में तब्दील करना इंतहाई अफसोसनाक है, और यह भी कहा कि मैं भारतीय मीडिया को उसके शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए कमरे में बंद करना चाहूंगा। भारतीय मीडिया को बेकार बहसों मुबाहिसे में उलझने के बजाय जंग बंदी को सराहना चाहिए, और वो ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय गोदी मीडिया के हवाले से ये अहम खबर जो आपके साथ शेयर किया, आप देखें कि भारत के जो किरदार है उसके हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे कि काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है जब पाकिस्तान सेंटर ऑफ द स्टेज बना हुआ है।